magandang hapon po. Welcome to my vlog. Nasa Petron Gayaman ako ha. Petron Gayaman. Petron Gayaman. Petron Gayaman ako ngayon. Petron Gayaman. Pinihinggan yung bike niya. Nasa Petron ako ngayon ha. Petron Gayaman. Hello. Pasaktaot Marvin Bauson, Kagibutin Bauson, Starman Boys Yuri World Coast Race. Pasaktaot wala kang Gayaman ha. Tambayan Restobar. Pasaktaot Tak mo anjo biyahe ni Jordan. Pasaktaot. Saan ito Brad? Saan ito? Ha? Saan ito? Ay Gayaman. Gayaman. Gayaman malayo no. Ayos lang. Balot. Petron Gayaman. Hello. Balot. Petron Gayaman. See you.